আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু ভেরিয়াস ভ্যারাইটি। আজকে আপনারা দেখতে পারবেন অনেক সুন্দর একটা জায়গায় আসলাম ঘোরার জন্য। এর মধ্যে দেখেন কত সুন্দর ফ্রেন্ডলি পাখিগুলি আমাদের কাছে আসতেছে মিশতে। ইটস সো মাচ ফান। টুডে উই আর হিয়ার visit in this beautiful place. Now you guys can see all of those friendly beautiful birds coming on us. It's so much fun and exciting. You're going to like it. Let's stick with us and enjoy those beautiful moment. তোমার বাবার গাড়ির মধ্যে দেখো লুক এট দিস পার বাবা দেখো লিবান লুক লুক ও আবার দেখো হাগুনি না দিয়ে দে Oh yeah, what if it poops? No, it's not the poo. It's poo, whatever. Nothing. মাথার মধ্যে তো হাবার নাই, কিন্তু মাথার মধ্যে কিনা খুশকিগুলো নিয়ে তো গেছে না তো না তাসিন কি সুন্দর কি আবার হাঁটতেছে। Can you imagine? Oh, it just poops. Come. Oh my god, it's come to me. No, Mami Ruda. Oh my goodness. It's scary. I don't have any food. Oh, Is it scary? আরে এটা তো অনেক ফ্রেন্ডলি আছে না, কি সুন্দর kinda কে চলে want গেছে। It's like a little baby. যেন হাবার আছে এখানে I চলে যা। want to do it, but I'm scared. Come. Should I do like rock paper scissors? I don't care, just do it. No, rock paper scissors. Rock paper scissors. Something's just chicken. Mom, you have a hat. You can put food on Hey, there. hey. Our sweet soda. Wow. Lots of birds on you. Put that on Facebook. Facebook. Our sad are not. Enjoy karo. Wow. Oh yeah, they're fighting. Because এটা মনে করতেছে ওর স্পেসটা বেশি নিয়ে নিছে, ওর স্পেসটা কম। Oh, That's you're right. They're No, fighting. they'll fight, yeah. Come. Wow. Oh, come. Nice one. Hey. তাসিন জানো তোমার বাবা স্কেয়ার করে না। What is the তাসিন nice? do you wanna try? No, that's লিবান terrifying. দেখো Livan. look, Wow. it's so much fun. What if I just put some in my hair? তাসিন আমার সাথে একটা বাবা ছবি উঠাইবো আজ। আমার সাথে আস না? যাও না তাসিন, তুমি কেন তো স্কেয়ার ধরো মা না, জায়গা দি না, তো আমার তুমি দেখতে হাত দি দিয়ে বই না, ফা হাত দিয়ে না। why Let's straight out. Put your hand straight out and then don't pull your hand when they land. Yeah. It's not that. Put your, come over Oh, here yeah. closer. তাসিন যা। তাসিন বস। can you try এটা this? বাইট করে না তো। It's not bite you. Oh, এই তো, you're Don't pull scared your Tasin. It's scary. If you pull your hand away, they're not going to land. Ah. What is the nice one? Okay. There you go. Oh, there you go. You got to let them land. Eh? Put your hand out again. Come on. Scary. Come on. It's scary now. It's not the scary, man. Don't be scared. It's nice. Wow, Yeah. that's fun Tasin. One hand. Tasin, can you Touch touch করো করো না ধরো ধরো স্যার কিছু করবো না তো। Oh, so cute. Oh, আমার scary লাগে। ওই আরেকটা নতুন আরে এটা সুন্দর আছে। What is this? Birds. Wow. Sick. I kind of want. Liban, can you check what is this? I would honestly Wow. be terrified. দেখছেন? Wow. Cool. So cute. Uncomfortable লাগে না? না নখ দিয়ে সেটা স্ক্র্যাচ দিছে। না আরে না। Mom, you should do it. তাসিন, তুমি লিবানটা ধরো। তাসিন করবে নি? But এই যে। Tasin, can you try? Baba, does it hurt the claws? No. It's not hard. So cute.